बड़ाबड़ चलला मोर सब समस्त पलि आसले बापा ये बाढ़ुंट उगा चलती तो भेज खाऊ बढ़िया कमेंट सब्सक्राइब प्लीज वीडियो देख राग लगे दीटा तीन बंद जब राग लगे केतटा खाई निजे जानी देखियो मैडम माने लेंबू चोरी मैडम समस्त भावती लिपा तार कौटी पढ़ी कौन नहीं है आम अलग भिड या कले जापर रेडी दे आलू दे दही पड़ी आलूटा मोर भजा होता पड़ा गरम पानी केनले जबरदस्त लुकटा देखते आपण मैंने केमती बाहर यार जो कौन कहनी बांफटा पशि जाऊँ तो लुकटा देखु रेडी होगा आमर ये मैंने पानी दिया सरला यार लगनटा के बाहर आते माने डिश केते बड़ डिश देखो बस तार बांफ पूरा पलि आस ठीक देखा तो रोसे सरला बेले गलैलु रोसे सरला लुकटा देखिले जापर देख पड़ला गरम मसला या पर पड़ो टे धनिया पत्र देखो चिकेन कलर पुणी किसी जन भावे आमर खाली आलू खाऊ जेहेतु एत लोक आसुच्च आलू टे अधिक अमाउंट पड़ो ठीक अच्छे एवं पड़ो कौन धनिया पत्र सरला लास्ट को धनिया पत्र आड है सब आइटम खत्म चारिआड पकड़ गोला चलो ठीक अच्छे बोली देखिए डिशटा चिकेन लुकटा ए जबरदस्त कलर आसते हेटी अंधारे होता बोले गोले दे अंधारे होता बोले चिकेन लुकटा जना पड़ नाला एवं देखते चिकेन लुक केमती लगे कमेंट कर कहे चिकेन हंडा ठीक अच्छे तो सांग मैंने रोषेबास सब सरीगला ए सार हे सब पलि आसे तो चलो जा देखा जहाँ भी आसीगले आम सार ये सार सब ठिया हाँ चलला मोर सब समस्त पलि आसले बापा ये बाढ़ुंट चलती समस्त कम लगे बहुरिया उगा चलती तब ना कौन सिद्धि सी किए सी तो ये तुम कौन ये तुम कौन ये तुम कौन ये किए ना कौन ना कहते सौम्यसीता सामल तुम भौणी है ना तुम चिंच ना कौन ना मैंने मामा कोई ना कौन करिया हाँ चल जी भल लगे ना कौन हाँ टेस्ट टेस्ट मुझे मामा कही ना मत चिन्ह ना मुझे मामा एवं कही गले चलते पड़े खाया समस्त खाऊ बाहर सब बस सर खाया भल लगे ना अपन तो भेज खाऊ बढ़िया खाली भात डालमा हेले हम सब सार मैंने खाया एपट भीतर केमती लगुच बहुत टेस्टी टेस्टी चिकेन मस्त रोषे अच्छे रोषे कर चल झिया सी हेतु कहते कि कहूने किसी कहते टेस्ट केमती लगुच कह टेस्टी कहते टेस्टी लगुच तो सेठी उदास हाँ खाओ 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 हाथटा एमती हो ठीक ना भल लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज वीडियो देखती थैंक यू दुनिया जी सब बेस्ट कम करे जी आग स्वर्ग प्राप्ति हुए जी उपरू जाकि कढ़े न पड़े से सब एमती कम कले पुण्य किसी मिल ठीक तो लिपा दी समस्त खाईगला पर तू अईठा उठाऊ ना तो फ्यूचर पूरा ब्राइट हो बुझिलु यू अंडरस्टैंड
ନା ନା ଏପଟେ ମୁଁ ବୋଲି କାମ କରୁଛି ସେ ତାର ଅଇଁଠା ଉଠା ଚାଲିଛି ଭାବି ଅଇଁଠା ଉଠୁ ସେଇଟା ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନ କି ପୁଣ୍ୟ ନା ନାଇଁ ଖାଇବା ଠାରୁ ଅଇଁଠା ଉଠା ଆସିଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଖାଇଲେଣି ନା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କେତେଟା ଖାଇଲେଣି କ୍ୟାମେରାରେ ସେ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି କେତେଟା ଲଙ୍କା ଖାଇଲେଣି ମୁଁ ଦିଟା ରଖିଛି ଖାଇବି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛ ତ ଯଦି ରାଗ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଦିଟା ତିନିଟାରୁ ବନ୍ଦ ଯଦି ରାଗ ଲାଗିବ କେତେଟା ଖାଇବି ନିଜେ ଜାଣିନି ଏତେ ରାଗ ପୁରା ସେ ଲଙ୍କାକୁ ଦଳିକି ପୁରା ଝୋଳ କରିକି ଲେମ୍ବୁ ପକେଇକି ଯଦି ଫଂସ ଦିଆଯିବ ପିଇଦବ ସେ ତାହେଲେ ଅଲଗା ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉମାନେ ରାଗ ଖାଆନ୍ତିନି ଅଲଗା ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ତ ରାଗ କି ଆମର କମିଗଲାଣି ଆଗରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଖାଉଥିଲେ ଅଧିକ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତାଟିଆ ଖାଇଦବ କିଲୋ ମାଲୋ ଲଙ୍କା ଖାଇଦେବି ଲଙ୍କା ମୁଁ ଏତେ ଆଉ ଖାଉନି ବାବା ଭଲ ଅଛି ନା ଚିକେନ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ନା ଭିଡିଓ କରିଥିଲେ ନା ହଁ କଣ କହୁଦେଇ ସମସ୍ତେ ଅଲରେଡି ଖାଇକି ପଳେଇଲେଣି ମାନେ ସାର୍ ମାନେ ଅଧା ପଳେଇଲେଣି ଆଉ ଅଛୁ ଆମେ ଲିପାଦେ ଖାଇନି ଲିପାଦେ କାମ ପୁରା କଚା ଭିଡ଼ିଲେ ଅଲରେଡି କଚାଟା ଭିଡ଼ିଛୁ ପୁରା କଛା ଭିଡ଼ି ପୁରା କାମ କରୁଛି ଭୟଙ୍କର ମୁଁ ବି ଖାଇନି ସେ ଏକା ନୁହଁ ମୁଁ ବି ଖାଇନି ହେଲା ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ନା କ'ଣ ଦେଇ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନା ଚାଲିଛି ଏଠି ଗୋଟେ କୁନି ପିଲାଟା ଅଛି ୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଝିଅ ହେଲା ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରେଇବି କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ ମିଶୁଛୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଉଛୁ ସାର୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ ନୁହଁ ଫିର୍ ବି ଟିକେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖେଇଛି ହାଲକା ଫୁଲକା କୋଉମାନେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ହେଲା ବହୁତ ସାରା ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ମେ ବି 100% ସିଓର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ ସିକି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ହେଇଥିବେ କି ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇଥିବେ ଚିହ୍ନିଥିବେ ନା ଚାଲ କାଇଁ ଛତୁ ଫୁଟେଇଲେ କାଇଁ କହୁଛୁ ହଁ ଏଇଠି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫୁଟି ଯାଇଛି ଏଇଟା ଫୁଟିକି ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ମିଶୁ ମୋଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି କେମିତି ନବ ତା ସକାଳୁ ଆସି ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଛତୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ସେଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଫଳ ଫଳ ସବୁ ଲାଗିଯାଇଥିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଇସାରିଲେଣି ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ କମଳା ଟାଣିକି ଦେଖିବା ଆଗର ତଳେ ଥୋଇଦେବା ତାପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନେଇଯିବା ପୋଖରୀଟା ଖୋଳି ଦେଇଛ ଆପଣ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ ଯୋଉ ଦେଖିଥିଲେ ଫୁଲ ଗଛ କହୁଥିଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡିରେ ସବୁ ପୋଖରୀ ମାଛ ମତେ ଭାରି ମନେ ପଡେ ପୋଖରୀ ମାଛ କଥା କହୁଛି ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛନ୍ତି ମାଛ ଏବେ ଟିକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏବେ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ କମ ଟିକେ ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ମତେ ମନେ ପଡେ ପିଜୁଳି କଥା କମଳା କଥା ମାଛ କଥା ବାଡିଟାକୁ ବେଶୀ ଘର ଠାରୁ ମନେ ପକାଏ ସବୁବେଳେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବି କୁହେ ଆମରି ବା ବାଡି ବାଗିଆ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କୁହେ ସାରଙ୍କ ବାଗିଆ ଆମ ଯେମିତି ଫାଙ୍କା ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ ଦେଖିବ ମ୍ୟାଡାମ ମାନେ ଲେମ୍ବୁ ଚୋରି ମ୍ୟାଡାମ ନୂଆ ନା କଣ ଆମେ କଣ ଚିହ୍ନୁ ନା କଣ ନ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ଅଲଗା କଥା ଆମେ ତ ଫେଭରାଇଟ କମଳା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଖାଉନୁ ଗଛ ସାରା ପୁରା କମଳା ଫୁଲ ଦେ ଆଉ ପୁରା କଞ୍ଚା ବି ମିଠା ଏଟା ପୁରା ମିଠା ମାନେ ମିଠା କମଳାଟା ଝିଅ କମଳା ଖାଇବ ନା ତମେ ବାବା ଖାଇବେ ହଁ ହଁ ଦାଉଲି ଆଣିଛୁ ବାହାରିଲେ ସବୁ ଯିବେ पूरा स्मूथली ये कौन है गला चलो मैं चप्पल रख दीजिए हाँ चलो बस टाटा आसीबो हला आउथरा आसीबो हला आउथरा आसीबो
ଆସିବ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ ହେଲା ଯିବା ପାଇଁ ଟାଟା ଟାଟା ଚାଲ ବସ ଟାଟା 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 ହାଇ ଫାଇ ଚାଲେ सभा भंग से याड नहीं तर बस चल केमती लगला तुम सार मैडम मान सब देखी समस्त भावती लिपा तार कौटी पढ़ी कौन नहीं है आम गोटे अलग भिडियो या कले आप जापर आ बहुत जन मन भी क्वेश्चन कि आम कॉलेज बोली कौन ये गोटे कहीदेला ना कि से गोटे पर भिडियो करूँ पर्सनाल लिपा कौटी पढ़ुला आम कॉलेज मैंने कौन से डिटेल्स कर ठीक है समस्त पढ़ले आम दी भण खाइनु से खाइबू जहाँ चिकेन सब आम खाई बर्तमान दियो लिपा देखो बाहु बोले खाइब मुझे छोट तू मैंने मालू ये को हो खाइब बोलते कुछ ये मेचे आनी सब ताड़िए खाई सीगला हमारा भात चिकेन और टिके सालाड अच्छी समस्त खाई गला पर हम दी जने पळै आसलु मस्त सालाडा आ गोटे जिनस कमी रहला गोटे कौन बिट लुण टिके थिले मस्त ओडे राग भी हेतला छोट छुआडा खाउतले ना से नहीं आसे जाने पाजोटे पाजी ले कोन लाउचलो टेस्टी तू निजे रोसे को मत कोन बचल छतुटी खाऊं देखे तू निजे करछु सलाड म खाई टेस्ट करसलेन बहुत टेस्टी हिच छतुटा भी उड़ाई छतु बढ़ाई चिकेन है फुल बबाल सब सेमान जो गरम गरम खाइले ना ताको बढ़ जाय तो सब माने आ गोटे थांचु ना जदि बाध्य रोसे करिवु से खाद्यटा भल लागिवनी माने निज इच्छा रे खुशी मन मैडम कहले लिपा करछु केते बड़ सकाळ उठी कला नै त आइटम मन सकाळ न हमें स्टार्ट कर 10:30 11टा हला रोसे हो ए कहले तो सबुड सलाडटा भल लागे एक्चुअली सलाडटा राग पर लूण पड़े मस्त लागले लूण टी पकाले तो माने खिया पिया सरी गला खाइ पे कि माने बहुत टाइम हेलानी हम रेस्ट कर दउतले ना मु पूरा धक्का अब कौन कहबो कौन कहे आपण मन तो देखिले सब सारा मैडम मैंने आसते केते मिक्सिंग माने से बहुत माने लिपा दी संगे बेसी अधिक टिके आम घर सब आसती ना से आम सर बहुत मिसिचु भल लगे बहुत दिन पर आ कौन कहबी आत सारा आइटम होता कौ रेसिपीटा सब तो देखे पानी जी हल्का फुल्का देखी केमती कौन लगे कहे भल लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे फोन साइलेंट कमेंट करेंगे कौन कहे जो जी क्वेश्चन आप मन अच्छे सब कमेंट करूँ नेक्स्ट गोटे वीडियो आने से सब कथा आपण सेयार ठीक है तो टाटा समस्त।